tebu kusong jatana lamsoko haina hai ani YouTube channel cooking channel tinin recipe hai soyabean alu bai tai veg hakka noodles songnai ang ingkai phaso ang soyabean chomi ton kha gebona rawi na khaisa chikon khaioi ingke alu kisa add khainai ingkai veg hakka bai alu soyabean sara phano green peas rong kai tai capsicum roi sabji roi bo songmano bono ingke simple sabono haino piyaj bai bo songoi chai mano ingke angke alu bai soyabean roi songoi chanai ingke phaso ang swkang mui songkranai alu bai soyabean swkang sernai ingke o jaga ang mosok bwthui 2ta rikha ingke piyaj rikha piyaj no kaham khe ang serinanai piyaj color paika angkai o jaga o ang sabji add khlai nanai thok kisa kwbang khai rikha ang tamkhe simple sa kok hingke obo alu bhaja bai soyabean normal jebabe sero nogo abo haino tei bumiya alu bai soyabean seri nakha hingke just o jaga o ang noodles no add khai rikha hingke color ni bagoi oro ang sotui rok kisa add khai nakha hingke bono haino hai ang sotui rwui bono ang phului nakha soyabean ro alu rong no hingke last o je baki som rok hingke moso gura rok aborok kisa kisa ang joto alu bhaja o add khlai nakha hingke jira kisisa rokha bisi riya ang kunui ba wngmo wngkha hai phano ang ri nakha kisisa hingke wngkha ani alu bhaja hingke bono ang kaisa takra o karinanai hingke tabo ang noodles no ang swnamnai phaso tui nakha oro 1 liter tui ro wngkha nakha hingke tui kutuk hingke o jaga o ang thok kisisa add khai nakha noodles dakti monnaijak hingke som kisisa rikha hingke tabo noodles khiklai rikha hingke bono ang kaham khe kisa tabo sukrui nanai tui kutungo joto phanangui nanai bono hingke bono ang 20 minutes aswng 15 minutes rokhani bo wngoi thangkha kisa bono nai naikha ang wngkha bono ang kari nanai tabo obo bahai bo wngkha angkha kisa yak bai yasibai bono khai nanai monti wngkha buia hingke arokno sai mano monkha ekdom bisi norom khai buia bisi norom buia bisi kwrak buia kisa o jaga no nango khe last hingke oro butter rikha ang butter riwui nai tomato kisa add khai nakha phaso sabji baksa tomato riliya ang butter bai tomato no seri nanai hingke moso bwthang kaisa add khai rikha hingke tabo tomato momo jekha angkhe o jaga o ang je noodles tonmani abo ang add khlai rinai hingke bono kaham khe ang mix khlai nanai tabo bono ang mix khainai o jaga o sauce add khlai rinai phaso rikha ang red chili sauce rokha bo kwsai yogo hingkhai norok moso khe green sauce bo ri mano hingke last o khe soya sauce kisa rikha ang kisa bangui thangkha ani soya sauce rimani soya sauce o phiya som tongo kisisa rokhaino ongo hingke bono ang kaham khe mix khai nanai hingke mix wngkha ani kisa soya sauce bang thangkha last o hingke ang je sabji sermani soyabean bai alu abo ang add khlai nanai bai baksa noodles bai baksa ekdom thok sokha pura restaurant ni hai wngkha jara restaurant o thangchai berok nogo try khai chainai di thokha hingke bahai bo wngkha ani recipe chajakhe norok like share comment tai subscribe khaina tapogdi।